Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Damisman Amin, Mutia Salsabila, Randy Anza Saputra, dan Wafik Mayazila akan menjelaskan tentang manner of articulation atau cara artikulasi mengenai lateral. Sebelum kita membahas lateral, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apa sih itu manner of articulation. Manner of articulation is the configuration and interaction of the articulators, speech organs such as the tongue, lips, and palates when making a speech sound. Jadi teman-teman, cara artikulasi adalah cara aliran udara disempitkan atau dilepaskan dalam alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Konsep ini dipakai untuk mengklasifikasikan bunyi bahasa atas beberapa jenis, yaitu plosive, frikatif, affricate, nasal, lateral, trill touch, approximant, semivokal, and vowel. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan kita mengenai lateral. Hello, my name is Mutia Salsabila. I will explain about the lateral. Lateral is opposite of central, and lateral consonant is a consonant that is produced when the center of the tongue is placed against the alveolar right, allowing air stream to escape along the side of the tongue. Jadi, lateral itu kebalikan dari sentral. Sedangkan konsonan lateral adalah konsonan yang dihasilkan ketika pusat lidah ditempatkan pada punggung alveolar yang memungkinkan aliran udara keluar di sepanjang sisi lidah. There is only one lateral sound in English, which is la. La. La occurs initially, finally, and intervocally between vowels. Hanya ada satu bunyi lateral di dalam bahasa Inggris, yaitu L. L akan muncul pada awalan, akhiran, dan secara intervokal. Phonemic description of la. La is voiced, place of articulation in alveolar, and manner of articulation is lateral. La is voiced because when it is produced, the vocal cords are vibrating. L disuarakan karena ketika produksi pita suara bergetar. Next, la is alveolar because the tip of the tongue is placed on the middle of the alveolar right. Jadi, L adalah alveolar karena ujung lidah diletakkan di tengah alveolar. Next, la is lateral because it is produced when the air stream leaves along the side of the tongue and then of the mouth. Jadi, L, kenapa dia lateral? Karena dihasilkan ketika aliran udara keluar dari sisi lidah dan kemudian keluar melalui mulut. And la is always voiced except when it is preceded by p, as in play, and k, as in claim. L selalu disuarakan kecuali didahului oleh huruf P seperti dalam play, dan seperti huruf K seperti dalam kata claim. Hello everyone, my name is Damisman Amin. I will explain types of literal leh. So, there are two types of literal leh sound.
Jadi, sini saya akan menjelaskan tipe-tipe jenis dari literal leh sound. Dan terdapat dua jenis dari tipe-tipe suara literal leh tersebut. Yang pertama, dark leh or heavy leh, and second, clear leh or light leh. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut, dan kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu dark leh. Dark leh occur at the in the words and before consonant. Jadi, dark leh ini adalah literal of leh yang terjadi di akhir kata dan juga terjadi sebelum huruf consonant. Bagaimana sih cara membacanya? Cara membaca itu sedikit ditebalkan dan diberatkan. Example from end of words: kill, down, sell, fill. And before consonants, example, milk, build, and bills. Oke, dan penjelasan selanjutnya yaitu clear leh or light leh. Dark leh occur at the beginning of the words and before vowel. Jadi, clear leh ini literal of leh yang terjadi di awal kata dan sebelum vowel. Dan cara bacanya itu dibaca dengan jelas dan terang. Example, lamb, love, lost, lead. Okay? Dark leh and clear leh are often same of phoneme. They don't change meaning the word. Jadi, walaupun dark leh dan clear leh ini memiliki allophone dan fonem yang sama, mereka sama sekali tidak mengubah maksud dan tujuan dari kata tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Check it out. Hello guys, my name is Wafik Mayazila, and I will explain in the discussion section about the articulation of L. Let's just go to the discussion. Okay, before we go to the discussion section about the articulation of L, I want to tell you again about the mention of the symbol L in the phonetic symbol. The sound of the letter L in the phonetic symbol is leh. For example, as in long and let. Jadi sebelum saya masuk kepada pembahasan mengenai artikulasi dari L, saya akan menyampaikan kembali kepada kalian semua bagaimana cara penyebutan simbol L ini di dalam bunyi simbol fonetik. Oke, bunyinya seperti ini. Leh, leh, leh. For example, as in long dan let. Oke, to depend only to our discussion. Jadi langsung saja kepada pembahasan kita. When producing leh, the speech organs are in the following positions. Jadi saat memproduksi leh, organ bicara itu berada pada posisi-posisi berikut. Number 1. The soft palate is raised allowing air to escape through the mouth and not the nose. Jadi pada posisi yang pertama, langit-langit lunak terangkat sehingga udara keluar melalui mulut dan bukan melalui hidung. Okay, next, number 2. The tip and sides of the blade of the tongue are against the alveolar ridge in warm contact, closing the center of the mouth. Jadi posisi yang kedua ini, ujung dan sisi bila lidah berlawanan dengan punggung alveolar dalam kontak kuat dan menutup bagian tengah mulut. Oke, lanjut kepada posisi yang terakhir, number 3. The airstream escapes through the sides of the tongue and out of the mouth. Jadi pada posisi yang terakhir ini, aliran udara itu keluar melalui sisi lidah dan keluar dari mulut. Oke, that's all my explanation. And then
It will be taken over by my friend. Okay, thank you, Wafik Mayazila. Hello everybody, I want to introduce myself. My name is Rene Anzasya Putra. Okay, let's get to the point. Explanation of literal, types of le, and articulation of le has already been explained to our friends. Okay, and now we're gonna talk about syllabic. Oke, tadi itu penjelasan tentang literal, tipe-tipe dari literal dan artikulasi literal sudah dijelaskan oleh teman-teman kita dari. Oke, dan sekarang kita masuk ke syllabik. Oke, dari le can also be syllabic like me and ne. Le can occupy the center of syllable. Syllabic le is usually voiceless and dark. Okay, for example, and remember that both pronunciation are correct. You can say couple, B, couple, apple, apple, puzzle, puzzle, triple, triple, camel, camel, channel, channel. Okay, I think that's all from me.